रिक्रुटमेंट जी मोनसे बोर्डनि गेजेरजों आसामनि गासै प्रभिन्सियलाइज कलेज बे कलेजफोराव प्रोफेसर प्रिन्सिपाल एसिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन बाकी स्टाफफोरनि जी मोनसे रिक्रुटमेंटनि ड्राफ्ट पलिसि ओंखारदों आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा मावफुंनो नागिरनायनि जी मोनसे प्लेनिं आरो पलिसि बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गासै क'क्राझारनि मीडिया फ्रेंड्स को लिंहरनानै जोङो स्ट्रंलि बिनि सायाव रिएक्शन जोङो होदों। बाथ्राया जाहैबाय जे नर्मेल जा जि पलिसि दङ प्रिन्सिपाल प्रोफेसर एसिस्टेंट प्रोफेसरनि रिक्रुटमेंटनि बेलायाव जे गवर्निं बडी आरो जिखिनि नमिनिफोर थायो जेफोर एक्सपार्ट थायो बे एक्सपार्टफोरखौ लानानै कलेज रिक्रुटमेंटनि इंटरव्यू जायो आरो बेबायदिनो गासै एपॉइंटमेंटनि प्रक्रिया जायो जेराव लकेल इंटरेस्टबो थायो आरो मेरिट इंटरेस्टनि बाथ्रा फैयो गासैखौबो नायनानै गवर्निं बडीआ बे खामानिफोरखौ मावो। दा आसाम कलेज बे रिक्रुटमेंट बोर्डनि गेजेरजों कलेज प्रोफेसरनि बा बाकी पोस्टनि जे रिक्रुटमेंटनि जुदि बे सिस्टेमखौ लाबोयोब्ला जायफोरा नेट स्लेट मोननानै दङ जायफोरा PhD अलरेडि मोनबाय जायफोरा रिसार्च स्कलार खालामगासिनो दङ बिनि सायावबो एडिशनेलि अतिरिक्त भाबै बिथांमोना रिक्रुटमेंट एग्जामाव जिरायनांगोन जेराव माखासे मार्क्स होनाय दङ आरो बे एग्जामखौ बिथांमोना क्वालिफाई खालायोबा बा पास खालायोबासो कलेज माने प्रोफेसरनि थाखाय बिथांमोना माने योग्यताखौ मोनगोन बा बिथांमोना बेयाव साख्रिखौ मोननो हागोन। दा बेखायनो बे सिस्टेमखौ लानानै जोङो सिगाङावबो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोननो सोलोंथाइ मेटारखौ लानानै जेला सावरायो जोङो 6 शिड्यूलखौ बिनिफ्राय रेहाय होनांगौ गिबि बाथ्राखौ जोङो रिएक्शन होदों दाबि खालामबोदों। नैथियाव जाहैबाय जे बे जि पलिसि बे पलिसिखौनो कमप्लिटलि ड्रप खालामनानै बेखौ रिभिउ खालामनानै सिगाङाव जेरै दङमोन बे एखे पलिसिखौनो लाखिफिननांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों आसाम सरकारनिसिम जोङो खावलायदों। बिनि उनाव नैथि मेटारा जाहैबाय जे थांनाय 14 सेप्टेम्बर 2024 गोदान दिल्लीयाव भारतनि होम सेक्रेटारि गोविंद मोहन बिथांनि चेयारमेनशिपआव बर' पीस एकर्ड बिटिआर एग्रीमेंटनि सायाव रिभिउ मिटिं जादोंमोन ट्राइपार्टाइट आरो 21 सेप्टेम्बर 2024 आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि रिभिउ मिटिं जादों आरो मोन्नैबो रिभिउ मिटिंआव जोंनि जि मूल दफाफोर दङ जायफोर आधा मावफुंजाबाय आरो आद्रा जानानै दङ दा बे आधाया माने मावफुंजाबाय आधा जि जानानै थानाय बिनि सायाव 60टा गामिया सोसनजाबाय माखासे गामि सोसनबावनांगौ दङ बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो 60 खान गामि सोसननायनि बेलायाव बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल बिनि डेभेलपमेन्टनि मेटार बाकी इस्यु बेफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौ जों बिनि सायाव दाबि दैखांदों। गुबुन फारसेथिं बर' कसारी काउन्सिलनि भिलेज नटिफिकेशन समस्ति दानाय बिसायख'थि खुंनाय 5.3 आव जोंहा जि दङ जे फरेस्ट राइट एक्ट बायदि हाग्रा ओनसोलनि हा पाट्टा होनाय बिटिआरआव आरो गुबुन माने आसामाव जथेस्थ होबाय किन्तु माखासे दाबो पेन्डिं दङ बेखौ होजोबनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। बर' छात्र सन्था तरफरफोरा बर्तमान आसाम कलेज जी एमप्लयमेंट रिक्रुटमेंट जी बोर्डर द्वारा माने परीक्षा अनुष्ठित करि पेलाय कलेजर प्रिन्सिपाल एसोसिएट प्रोफेसर एसिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन बा आन जिबिलाक पद आछे किन्तु पूৰণৰ কাৰণে जी এটা ड्राफ्ट सरकारे जी खसरा प्रस्तुत करिছে ইয়াৰ ওপৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়াই আমি আলোচনাত মিলিত হৈছো শিক্ষাৰ এই সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত তেতিয়াই আমাৰ এটা দাবী আছিল কি 6 শিডিউল বিটিআৰ অঞ্চলটো তাত্ৰা ৰেহাই দিব লাগে এক নম্বৰ কথা এটো আউটাৰ বা বাহিৰত ৰাখিব লাগে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যি বৰ্তমান যি এটা ব্যৱস্থা আছে য'ত মানে PhD নেট স্লেট বা যি কলেজ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া বা কোৱালিফিকেশ্যন লাগে ইয়াৰ দ্বাৰা গভৰ্নিং বডি বা আন আন এক্সপাৰ্টৰ যোগেদি যে ৰিক্ৰুটমেণ্ট পলিচি আছে
সেই পলিচিটোৱে বাহাল ৰখাটো আমি বিচাৰিছোঁ কিন্তু পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে কলেজ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তেনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় ইয়াৰ প্ৰতি চৰকাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে যোৱা 14 সেপ্টেম্বৰ 2024 কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব গোবিন্দ মোহন ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত নতুন দিল্লীত গৃহ মন্ত্ৰালয়ত বিটিআৰ শান্তি চুক্তিৰ আখৰে আখৰে ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আধৰুৱা হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত বিতংভাৱে আলোচনা হৈছিল আৰু যোৱা 21 সেপ্টেম্বৰত 2024 অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত দিছপুৰ লোক কল্যাণ ভৱনত আলোচনাত মিলিত হৈছিল আৰু এই আলোচনাত যিবিলাক বিষয়সমূহ প্ৰায়োৰিটি বেচিছত মানে সিদ্ধান্ত হৈছিল যে 60খন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল আৰু অধিক গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত ফৰেষ্ট ৰাইট এগৰ অধীনত মানে বনভূমি মানে পট্টা দিব লাগে বন অধিকাৰ আইনত ইয়াৰ পিছত বড়ো কছাৰী কাউন্সিলৰ যিখিনি গাঁওসমূহ নটিফিকেশ্যন কৰিব লাগে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে তাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ যি বিষয় এছটি হিল সেই বিষয়টো লৈ বৰ্তমান সংসদ চলি আছে পাৰ্লিমেণ্ট শীতকালীন অধিৱেশন সেইটো আনিব লাগে লগতে আমাৰ দাবী আছিল যে 125th এমেণ্ডমেণ্ট যি মানে দ্বাৰা এই একৰ্ডখনৰ যি মূল এটা বিষয় আছিল সেই বিষয়টো লৈ পাৰ্লিমেণ্টত পাছ কৰিব লাগে আৰু লগতে স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন শহীদ পৰিয়ালক মানে এক্সগ্ৰেচিয়া প্ৰদান কৰা ৰিহেবিলিটেশ্যন মানে ফাইনেল এটা ষ্টেজ এটা বাকী আছে সেইটো সমাপ্ত কৰিব লাগে জেলত থকা এনডিপি নেতা আৰু কেডাৰসকলক মানে মুকলি আকাশলৈ আনিব লাগে আৰু যিখিনি কেছসমূহ আছে অতি সোনকালে এইবিলাক নিষ্পত্তি কৰি পেলাই উদ্যোগ কৰিব লাগে তো এই গোটেই বিষয়সমূহৰ ওপৰত নতুন দিল্লীত আলোচনা হৈছিল দিছপুৰত আলোচনা হৈছিল সেইখিনি ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক পুনৰ আজি আমি এফচৰি কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ